Bueno, estamos con el lanzamiento de SPACEX, FALCON9, cohete de 2 etapas, 70 metros de altura, no sé cuántas, 100 toneladas, 200, más 500. Estoy hablando sin leer nada. Varias toneladas de carga que van a la estación espacial. En esa nave, cargo Dragon 2. Estamos muy próximos a que la nave esta sea autónoma, el cohete sea autónomo en el lanzamiento. Al minuto pasa a ser totalmente autónomo. 70% del viento de condiciones atmosféricas para el lanzamiento. Pero lentamente van a lanzar. 257 statute miles in altitude. Auriculares, es el momento. O avisarle al vecino que van a subir el volumen. Yo soy tu padre, dice, pero no me hagan decir esas cosas. Desert te pregunta, ¿qué es ese humo? No es humo, es el oxígeno líquido que se usa para la combustión, que escapa por la válvula de soleflujo. Al entrar en contacto con la atmósfera, produce ese efecto que parece humo. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas Quiroga. No se olvide de su like, dice Ricardo TG. Y ahora sí no hablo. Dragon is an auto idle. Around Falcon 9. Yeah, you sure can. And just a few minutes left in twilight. A little bit of illumination makes it nice. At T-minus 1 minute, Dragon will transition to internal power. Falcon 9 computers will enter startup mode and begin final pre-launch checks, guiding the rocket through the last seconds before liftoff. Bueno, en startup, ¿qué significa? Que está en modo arranque. Falcon 9 is in startup. There you have the call. Dragon is in countdown. Both stages are now pressurizing for launch. LD is go for Falcon 9, Sierra's 25 launch. So range is go, weather is go. T-minus 30 seconds. It's a beautiful time of day to watch this launch if you're out on the beach. T-minus 15. And here we go. 12 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition. And liftoff. Liftoff of SpaceX's Falcon 9 rocket, launching Dragon on the 25th mission to resupply the International Space Station with cool science and a new advanced instrument to more effectively study our planet's climate. Impresionante. Power and telemetry nominal. We are 50 seconds into flight. Successful liftoff from the Kennedy Space Center. Launch Complex 39A. Falcon 9 is heading towards its next major milestone. That's for the point of highest stresses that the vehicle will experience during ascent. There's the call out for maximum dynamic pressure. So from here, the stresses on the vehicle will get lower and lower as we raise our altitude. Coming up, we've got 5 events back to back
The first of those will be main engine cutoff, or Solo MECO. Q. That's where all Genial. 9 Merlin 1D engines on the first stage will shut I'm down. back, chill. Following that will be stage ¿Qué es el Max Q? Es la máxima resistencia aerodinámica. Mire qué imagen, The qué first imagen. stage will flip around to make sure it's headed back towards the landing site, and our drone Quiero should verlo aim de for arriba, short haul director. gravitas. And then the second stage will ignite its Merlin vacuum engine to boost Dragon into low Earth orbit during second engine start number 1. We just heard the call out there for engine chill-in on the second stage engine starting. Mire cómo se abren esas llamas, porque cada vez es menos eficiente con la altura. Vehicle motor Merlin. prepare for atmospheric entry. Now, all of those events happen over about 45 seconds, and again, they are main engine cutoff, followed by stage separation, first stage flip, second stage. Por eso es que ahora engine start, apagan estos and then motores, feedback estos burn 9 start. motores, y encienden, All those se separan happening in y just about viene 5 seconds. y el corte de motor se llama MICO, en inglés, es la sigla. MECO. Stage separation confirmed. Fantastic sight. I'm back, startup. So the first 3 of those events are complete. ¡Qué imagen! A la derecha. ¡Qué And now impresionante! the el boost back corte. burn is underway. The shot on our screen right now is of the Merlin vacuum engine on the second stage. And as this view toggles, you may catch the first stage. It is firing. Tenemos its ahora, Merlin 1D ¿qué engine tenemos to ahora? burn on the first Doble stage imagen, for cada una de las etapas. 30 seconds. La que sigue subiendo, que empujó todo por inercia, pero va a caer. Y la que se va al espacio con la carga, que es la de la derecha. Y acá abajo mío está la telemetría justamente de esta de acá arriba. ¿Sí? Bueno, esta sigue a fondo para poder colocarla en órbita. Mientras vemos el booster de allá, de aquel lado, que está abriendo las rejillas, preparándose para cuando deje de subir por la inercia y empiece a bajar. ¿Cómo sabemos cuando baja? Mira la altura, 106 dice, 2900 la velocidad y 106 kilómetros, 107. Aumentó 1, está subiendo, todavía está subiendo. Miren la velocidad, 2959. 2960, 62, 63. Sigue aumentando la velocidad. ¿Por qué? Porque ahora baja. Eso bajar. Por eso aumenta. Miren la altitud, 106. Vamos a seguir ese reloj. 106, 105. Está bajando. ¿Se dan cuenta? Es re fácil interpretar estos números. Es como cuando uno tira una piedra al aire, sube, 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 llega un momento que empieza a bajar. Esto es lo que pasa. Cuando llegue a la mitad de la distancia, va a encender 3 motores para desacelerar. ¿Por qué desacelera ahí? Bueno, porque aprovechan la atmósfera para seguir desacelerando luego. Empieza la parte dura de la atmósfera, entonces le conviene estar por el perfil con 2000 y pico kilómetros por hora menos. Igual viene, llega, cuando está a muy poca altura, está a más de 1000 kilómetros por hora. ¿Por qué hacen eso? Porque tiene que llegar con mucha velocidad cerca del piso. Porque los motores Merlin son demasiado potentes y no puede reducir el acelerador a 5%. Creo que es un 50 o 60% nomás. Si no viene rápido, en lugar de aterrizar, sale volando otra vez, porque aparte está vacío. Bueno, el director de vuelo acaba de decir que apagaron ahora en el booster el sistema de seguridad de explosión. Y ahí vemos el encendido. Ese encendido, miren la velocidad. Miren cómo bajó ya, bajó 1000 kilómetros por hora. Bueno, y ahí tenés 50 segundos alcanzó para desacelerar. And that entry burn and the plume coming back on the stage
ends up depositing a small layer of carbon on the vehicle, which is what gives our first stages that awesome sooty look once we've reflown them. Interesante explicación, dice Michael Lozano. Es lo que se me ocurrió, No estaba guionado esto. Base of the rocket, and they'll deploy just prior to landing during the landing burn. If we're successful in recovering this Falcon 9, it'll mark its 5th successful landing and our 130th Sónico, ¿qué quiere decir? Está pasando por la velocidad del sonido. 6 kilómetros de altura. Se viene el aterrizaje. A ver si lo podremos ver. Mira esto, 1000 kilómetros. 4 de altitud. 4 kilómetros, 1000 kilómetros por hora. De locos. Hay encendido para aterrizar y abre el tren todo junto. On the right-hand side of your screen is our drone ship. And also keep an eye out on Dice the que estaba a la left-hand side of your izquierda el screen dron. for landing leg deploy. Se viene la apertura del tren ya. Stage 1 Corrige. landing leg deploy. Ahí abre el tren. No, qué imágenes. People real excited behind me. Right in the middle, 5th landing for this Falcon 9, 130th landing overall for an orbital class rocket. Beautiful sight to see. Impresionante, qué Coming up impresionante. next is second engine cutoff number 1, or SECO 1. Bueno, viene el corte de motor ahora. Esta etapa que sigue, miren, 198 kilómetros y está acelerando. En 2700. The Dragon spacecraft Tiene que tener 27 para estar en órbita. around our planet. After we complete second engine cutoff number 1, we'll do a quick check to make sure that the burn performance is as Stage expected. 2 MTS. We're in the targeted orbit. We usually hear that called out as a nominal orbital insertion or a good orbit call out on the loops. Apenas apague, el director de misión va a decir si lo insertaron bien en órbita o no. Ahí está, perfecto. And back shot. Y esperemos el aviso. So you heard a call out on the loops there for shutdown of the Merlin vacuum. There's nominal orbital insertion. So that means that the ground teams have assessed. Bueno, no escuché el director, pero dice que sí. Want it to be. Inserción Of course, that nominal. also means that Dragon Olvidado. is right where we want it to be, since it's been riding on the the second stage this whole time. Now, if you're just joining us, we're about T plus 9 minutes, 20 seconds into the mission. On to the screen next to me is a view of the Merlin vacuum engine with Earth behind it on the Estoy second escuchando lo que stage. dice. Now, the second stage has one major task remaining, that is commanding separation of the Dragon spacecraft. Bueno, se viene ahora la separación en unos We're hoping minutos. to have video of separation from the top of the second stage. We actually got a quick glimpse of it before. Dice que esperan tener video al momento de la separación. Trunk of Dragon and gives us a little Recuerden peek que at ahora some of the cargo la Dragon that está we're en taking órbita, in pero our está pressurized todavía section. You can see the agarrada a la even segunda payload etapa. there, Tiene que on the left-hand soltarse. side of the screen. Tiene que abrir el cono. Now, the CRS25 para poder utilizar sus motores. Crew 4 vehicle capsule Freedom, which is currently on orbit, so we'll be back to dual Dragons docked at the International Space Station. Y mucha gente pregunta, ¿qué pasa con esa etapa 2? Se descarta. Esa etapa 2 la hacen girar, ponen el motor hacia adelante, hacen un gran encendido, frenando. Y obviamente si no tiene velocidad orbital, regresa y se quema. More than 5,800 pounds of science, research, crew supplies, as well as vehicle hardware to the orbiting lab Más de and 2 its toneladas de crew. carga. Puede confirmar. And amazing, more views inside the trunk. Now, at this point, the second stage is performing its final checks to ensure that we're not imparting any unnecessary momentum or Me spin pregunta si estamos en to the vivo. Dragon spacecraft. Once those calculations are complete, Dragon and the second stage will command separation. And shortly following separation, Dragon will conduct a series of health checks on its thrusters, its cabin, thermal, and solar Alguien en el systems. canal dijo un día hace un tiempo, y me quedó la frase, esta gente hace que lo rutinario parezca, o sea, que lo difícil, lo imposible, parezca rutina, parece cosa todos los días. Got about 30 seconds to go.
If you're just joining en us, 30 we're looking segundos. at the second 30 stage. segundos de separación. Coming up real shortly, Estamos mirando adentro. Dragon separation. This Esa es la parte de adentro del compartimiento de carga que es abierto. and also the first third reuse of our Estamos mirando cargo vehicle. la cápsula por atrás, donde vemos la pollera, o sea, esa parte donde están los paneles solares. Es abierto al lado atrás. Esto es lo que se ve. O sea, es un lugar de carga no presurizado. Dragon Ahí separation se va, confirmed. ahí se va. Confirmado. Phenomenal. So with that, CRS25 gently floating away from Y Falcon 9 tenemos to the ovnis, second montones, stage. para los Again, coming up next, we've got conspiracionistas. service section Draco checkouts, as well as nose cone opening. But that's actually going to complete my coverage here from Hawthorne. So I'm going to pass it over to Sandra at Houston to check in. Bueno, with dice the ahí termina la cobertura de Sandra. Hawthorne, California. Y pasan con Sandra. Vamos a ver qué dice Sandra en Houston. And thanks, Shiva. Welcome back into the International Space Station Flight Control Room. That was a beautiful launch from here in Mission Control Houston. ¡Wow! Now Eso we're Draco. just standing by for confirmation of the nose cone deployment. Repetimos un poquito que justamente está. And we did just get Uy, confirmation Ariane that the Space, nose oh. cone was successfully deployed. That nose cone does cover the docking Esto es mi hardware, error. Qué the qué navigation locura. rendezvous sensor, and the four forward bulkhead Dracos. The nose cone will stay open until the end of the mission, until after deorbit burn and just prior to re-entry. ¿Cómo dije eso? Ariane Space ahí. ¡Qué If you are locura! just joining us, NASA and SpaceX's 25th commercial resupply No tengo mission perdón, no launched tengo from perdón. Pad 39A at the Kennedy Space Center in Florida at 7:44 p.m. Central, 8:44 p.m. Eastern Time this evening, and is currently in orbit and heading to the International Space Station. Dragon is filled with over 5,800 pounds of cargo and supplies, including a variety of science investigations, hardware, and fresh food for the crew on station, such as apples, oranges, cherry tomatoes, onions, Naranja, carrot, tomate, garlic, naranjas. and Le lleva even fruta fresca, shelf-stable qué bueno. cheese. On board the International Space Station right now is the 7-person Expedition 67 crew, who I'm sure is looking forward to these fresh foods. The crew includes Sí, NASA sí. astronaut Bob Hines, European Space Agency astronaut Samantha Cristoforetti, Roscosmos cosmonauts Denis Matveev, Oleg Artemyev, and Sergei Korsakov, as well as NASA astronauts Jessica Watkins and Kjell Lindgren. ¿Qué es lo que falta ahora? Bueno, que abra el cono. O sea, que nos muestran. And we're just continuing to stand by on that nose cone deployment checkout. Sí, estamos esperando justamente eso. Que abra el cono. Y que lo confirmen. No sé si tendremos imágenes. Dragon is slated to dock to the International Space Station on Saturday at approximately 10:20 a.m. Central Time. NASA astronauts Bob Hines and Jessica Watkins will be monitoring the approach of Dragon. Si hay acoplamiento televisado, muy posiblemente lo Earlier hagamos this week, NASA astronaut atentos. Bob Hines and Jessica Watkins spent some time reviewing procedures on a computer ahead of Dragon's automated rendezvous and docking. And the two flight engineers were also joined by NASA astronaut Kjell Lindgren, who helped stage cargo that will be Lanzamientos espaciales, returned emisión inside Dragon redonda at the end of hasta its el momento. month-long mission at the orbital lab. Como nos tiene acostumbrados. SPACEX y NASA, obviamente, ¿no? Falta ese momento nada más. And we are continuing to stand by. Uy, qué imagen, tenemos una imagen. Checkouts are complete. Estamos diciendo.
Camilo Manzano dice gracias, me voy a la versión. Gracias a ustedes por estar acá.